Chicago Sakalaijak Tongmani Haike Jashalok Khwai Basaibarini Hachukni Khorang Community Hall Nogo Khlaijak Youth IPF Dini State Conference Chati Kathar Masungai Pandano Chengsawai Rekha IPF Dini Haste Achopang Prem Kumar Yang Bodol ni banati samani bisingtei Jashalok Khwai Basaibarini Hachukni Khorang Community Hall Nogo Chengsawai Rezakha Salsani Baga Youth IPF Dini State Conference Banati Shaka IPF Dini Haste Achukphang Prem Kumar Yang te Youth IPF Dini Achukphang Bikas te Burma Abuni Yagulo Chati Kathar Masungai Pandano Chengsawai Rekha IPF Dini Haste Achukphang Prem Kumar Yang Pandani Puila Bukhakno Thui Thangnai IPF Dini Haste Achukphang NC de Burmani Mangpliwo Khumbogai Bono Borom Yafarka Pandao Manjaknai Joto Narwairok Manjakha IPF Dini Haste Tangphang Sopon de Burma Vice President Shindu Choron Jomatia, Proshanto Deborma, IPF Tini AGS Montri Shukla Choron Watia, IWF Tini Vice President Shumitra Deborma, TCPCR ni Chairman Joyanti Deborma, Youth IPF Tini Haste Tangphang Manaya Shin Jomatiano Khoboi, Kubun Ozamarok. Pandao Koknarkha IPF Tini Haste Achukphang Prem Kumar Yang te IPF Tini AGS Montri Shukla Choron Watiano Khoboi, Bodolni Kubun Ozamarok. Actually, hambai joto media rama tini party IPF tini beda youth IPF tini Salchan is conference and Khwai district ne Assam Bari constituency ne Hachukni Khorang community hall Basaibario tini our conference ha youth IPF ti tini committee puno committee ne tongo iya ba hangai go 2022 ses dige ba 2022 ses dige wa Kisah sini parti ni yang offer thangbai mana pak? Ini kisah ni support of saya ke, tapi ini antong hati ke pak. Youth IPF ini Salchan conference kaya, berang di Komsu ya, membership jadi body lo, tapi besar leader dalam promotion post promotion lagi, dan bangsa itu mereka fulfill ini aku, apa orang fulfill kalau mana Salchan pandang, pandago ini belain otong thokkan, tambah Khwai ini apa Hachukni Khorang hall Hall Kuplungi jaga sagli ya tini Salchan conference party IPF ni beda group IPF ni seminar tini abon se tibu tong mane all je borok khaiman bisingo 175% jubok samaj ni borok khaika ya ba jubok sokotham ni one day conference aboro 75% borok je khaina joto no jubok samaj ni borok khaika agami dino party IPF ni joto samkhane ibage youth rauni যথেষ্ট শক্তি ধরন বাঁচানাই এই যে কাহান পালিয়াবো তিনি নাংমানি জড়াবো যে নিয়ে যথেষ্ট সহযোগিতা মানাই এই জিনিস সামন আগাম কনফারেন্স আং অমনো ক কসানানি বাকে আং ওয়ান সকনাই গোबांमा লিডার তমানি বিসিংহ কোন লিডার ক্রিয়াংনাই হাইকোনো সংগঠন আব কন্টিনিউ মা দংনাই जों जराबो फैलाबो जों 2013 जेब्ला youth IPF संसवै youth IPF ना तैगोलाने बागै दायित्व मानो आफ्रोबो आसो साराति प्रवासिनि youth IPF नि संगठन लागियाखौ आपना 2013 जों जेब्ला दायित्व मानो सामं तांनानि सेंगो साराति प्रानि सिक्ला राखना जों सिनि तिब्रालेनि मुभमेन्ट तिब्रालेनि इमांग जों प्रत्येकटा नग थांगै बाजाराव थांगै गामियाव थांगै जों कलेजाव थांगै जों सिनि तिब्रालेनि खरांनो जों दिसावै मानखा एबं सिसारवै मानखा आबनि फल जों दाबो बदबै दंगो सिनि तिब्राहावा तिब्रालेनो कारै आलादा राज्यनो कारै केवल तिब्राहावा राजनीति खालायनानै बागै राजनीति खालायनानै थांखांखांखाय बरफनि समर्थन मानिया आबनि बागै आं कबकनाय तिनि जरा दायित्व मानाय कताल खालायै जरा आगामी 3 बছरनि बागै जों एकेबारे यागरै थांखा हमनिखौ या वाबुरा कोंखां कंका वासलक मा बसाबो सिनि पार्टी नि सिस्टम अमानो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी अंगथं बा आदार एलाइड ऑर्गेनाइजेशन IWF अंगथं youth IPF अंगथं आतिश अंगथं जतनो केबो कथां तंसा केबो परमानेंट तंगै थानानि बागै केबो वांसकिया अब कताल जेनेरेशन जरा फाइनाल बरकनाबो जों हेनोवर फाइनाल नांगौ दायित्व याफानानि नांगौ आबनि बागै तिनि जरा कताल दायित्व मानायो आंखा खालायो जों जरा हामियानि जराबो से क्राइसिस नि जराबो
বা চিনি পার্টিনি কন্ডিশন এমন হামিয়ানি জরাবো जों যদি ফাইট খেলেयै অ পার্টিনো এমন জায়গাও সবইনি তমানি যে কাইসা সমুদ্র গোসারো সবইসা না উপলব্ধ অঞ্চলনাই না দোসাঙ্গা আগকনাই অমহাই জরাবো जों কাহমা খেলেयै তিনি নাইথত খেলাইছিনি জরা কাহমনা जों লাই খেলে মানখা आगामी दिन आशा खायो सिनी तमायनि जरा कताल दायित्व माने सिनी सिक्लारो बरक तेइगो साकरै सामन खालायनाय तेइति प्राहानि सिनी जरा बुजिया रक जरा वानसुया रक जरा सियापुर बरनो जों तेइसे सिसारु इतबै मानानो मोना खालायो जाय हो तिनि इयो दायित्व तिनि सालसानि कन्फारेन्स प्रोग्राम हनपनो जों जेहेतु सिनी कबां लीडर of फाइजाक दङबा डिविजन लेभेलनि सिनि पार्टीनिबो तेसिनि अर दाय सातुजाक जत सिनि सेन्ट्रल एक्जिक्यूटिव कमिटिनि सिनि लीडर of कमानिबा जों आगामी दिननि ताबुकनि परिस्थिति नदैयै जों आगामी दिननि सिनि पार्टीनि लंटिभिटी थांनानै बागै जों जरा जराबो ककमा सालायो कक सालायनायनि नांगौ आसालनि स्टेट कन्फारेन्स पान्डावाव खरक 27 आदं रकनो तुइ खाजाखा कताल युथ आईपीएफ कमिटी Party youth organization ने आगोंका party youth organization ने जोतो सामुनो खाबरे खुबाय तामिल थाना ते साजानाय कोनो साउल थाना Bujangai kono, buni tonai, air musumai, air lemungur, tango, baca, ambai. Khwaini Shimi Biplop ni Kokthum, Chini Khorang.